J'ai une bonne nouvelle pour toi ce dimanche. Ich habe encore une heute fois. eine sehr gute Nachricht für dich. Refuser d'être un chrétien thermomètre. Du musst dich weigern, ein Thermometer Christ zu sein. La Bible dit j'ai appris à être content In der Bibel steht, ich habe gelernt, zufrieden zu de l'état où sein. je me trouve. In egal welchem Zustand ich mich befinde. Amen. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans le livre de Philippiens 4, verset 11. Sagt Apostel Paulus in Philippa 4, Vers 11. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ich habe gelernt, mich zurechtzufinden unter allen Umständen. Et la vie chrétienne n'est pas une suite de montagnes russes, Und das christliche Leben soll keine Achterbahn sein, ni un thermomètre. auch nicht ein Thermometer. C'est une école de formation Das christliche Leben ist eine Schule, où vous devez apprendre à vivre indépendamment des circonstances qui vous entourent in der wir chaque jour. lernen zu leben, unabhängig von den Umständen, die uns umgeben. Vous devez apprendre Ihr müsst lernen, à tolérer ceux et celles qui ne pensent pas comme vous. all jene zu tolerieren, die nicht so denken wie ihr. Vous devez bénir ceux et celles qui vous rejettent. Und ihr müsst segnen alle die, die euch verfluchen und ablehnen, Faire du bien Gutes tun, à ceux qui vous contrarient auch denen, die gegen euch et sind, qui s'opposent à vous, die sich gegen euch qui s'opposent à stellen, vos idées, die sich gegen eure Ideen qui und s'opposent eure Gedanken ouvertement à wenden, vous. die sich offen gegen euch Et bekennen. priez pour ceux qui ne manifestent aucun sentiment positif dans votre égard. Und betet selbst für die, die euch nichts Positives entgegenbringen. Alléluia. Halleluja. Et vous devez savoir vivre Und ihr müsst lernen zu leben dans la joie in Freude, lorsque toutes les choses vont mal. auch wenn alles schlecht läuft. Un chrétien ne doit pas vivre selon les circonstances. Ein Christ soll in seinem Leben nicht stehen und fallen mit den Non, nous devons Umständen. vivre selon la Nein, parole de Dieu. wir sollen einzig und allein abhängen von dem Wort Et vous Gottes. devez vivre et vous devez savoir vivre dans la joie tous les jours de vos vies. Wir müssen lernen, am Tag Même unseres des Lebens, choses vont mal. auch wenn gar nichts funktioniert, in Freude zu leben. Et vous devez être capable d'exercer votre foi face aux vagues. Und ihr müsst fähig sein, euren Glauben auszuüben im Angesicht der Wellen. Alléluia. Halleluja. Les vagues impétueuses de l'océan doutent et rester dans la paix quand les choses vont mal. Wir müssen in der Lage sein, unseren Frieden zu bewahren, auch wenn alles sich schlecht entwickelt, auch wenn wir durch stürmische Gewässer fahren. Chassez à faire de preuves de persévérance Dann musst du Durchhaltevermögen beweisen, quand l'exaucement de votre prière dure encore. wenn die Antwort auf deine Gebete auf sich warten lässt. Thermomètre se soumet à son environnement. Ein Thermometer unterwirft sich seiner Umgebung, Mais aber un chrétien, ein Christ vous soumettez vos circonstances dans votre foi en Christ. muss seine Umstände seinem Glauben an Christus unterwerfen. Beaucoup de chrétiens ont de sérieux problèmes. Aber viele Christen haben Probleme. Pourquoi? Warum? Parce que s'il y a des situations, Denn wenn da schwierige ils ne savent pas Situationen à soumettre ces circonstances dans leur vie, dans leur foi chrétienne. sind, dann schaffen sie es nicht, diese Situationen ihrem Glauben, ihrem christlichen Glauben unterzuordnen. Alléluia. Halleluja. Vous devez demeurer dans la parole. Wir müssen immer im Wort Gottes bleiben. Parler le langage de la Wir foi müssen die Sprache des Glaubens sprechen. devant toutes vos circonstances, Im Angesicht aller Umstände und devant vos Situationen. craintes, Im Angesicht all unserer Ängste, devant vos doutes. unserer Zweifel. Vous devez parler le langage de votre foi en Christ. Müssen wir die Sprache des Glaubens sprechen. Confessez la parole. Bekennt das Wort. Seigneur, Sagt, j'apprends Herr, à être content ich habe gelernt, zufrieden zu sein. de mon état, de ma situation actuelle. In dem Zustand, in dem ich mich befinde. Je sais vivre dans l'humilité Ich habe gelernt zu leben comme dans l'abondance. in Mangel und in Überfluss. Nous n'avons pas besoin vraiment à copier les autres. Und wir haben es nicht nötig,
nötig, andere nachzumachen. Je vous ai dit dimanche passé, Wie ich letzten Sonntag vous gesagt devez habe, rester toi, vraiment toi. du sollst du bleiben, immer original sein. Les toi, Dieses un Du vrai toi. soll das wahre Du sein. Alléluia. Vous ne devez pas copier quelqu'un d'autre. Un copie ne resterait jamais l'original. Also versuch niemals andere nachzumachen, denn egal wie sehr du dich anstrengst, du wirst niemals das Original sein. Vous devez vivre dans la joie dans toutes circonstances de ta vie. Also sei zufrieden mit dir selbst, egal in welchen Lebensumständen du dich befindest. Alléluia. Halleluja. Quel usage faites-vous de votre langue? Welchen Gebrauch machst du von deiner Zunge? Je veux que nous lisons la Bible Lasst uns in der Bibel lesen. dans Jacques, In Jakobus Jacques 3. 3, Nous pouvons dire à partir du verset 5 à 6. Vers 5 bis 6. So ist auch die Zunge nur ein kleines Körperglied und rühmt sich doch großer Dinge. Und wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt? Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Die Zunge ist der Teil, der den ganzen Menschen verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt. Sie selbst aber ist von der Hölle in Brand gesetzt. Amen. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi vos membres, suyant tous les corps et enflammant les corps de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Alléluia. Le cœur de l'homme est une usine de production. Das Herz des Menschen ist eine Produktionsstätte. Et la langue, on est le directeur commercial. Und unsere Zunge ist der Vertriebsleiter. Imaginez que le directeur commercial d'une usine soit un mauvais gestionnaire Und jetzt stell dir mal vor, der Vertriebsleiter ist ein schlechter Manager ou un pitié vendeur. oder ein erbärmlicher Verkäufer. Qu'en deviendrait-il de cette usine? Was soll dann aus dieser Produktionsstätte werden? Elle ferait certainement faillite. Sicherlich wird das Unternehmen in Konkurs gehen. Alléluia. Halleluja. La langue est aussi un feu. Die Zunge ist ein Feuer. Un feu peut avoir plusieurs emplois utiles. Und ein Feuer kann zu vielen Dingen nützlich sein. Il peut vous permettre de vous réchauffer. Feuer kann erwärmen. Il peut vous permettre de cuire vos aliments Mit einem Feuer kann man kochen. ou encore d'éclairer votre chemin au milieu de la nuit. Oder den Weg in der Nacht erhellen. Mais ce même feu, Aber mit diesem selben s'il Feuer, est mal utilisé, wenn man es zum Bösen verwendet, peut également avoir des effets dévastateurs sur votre corps, dieses selbe Feuer kann verheerende Auswirkungen auf den Körper haben, votre maison et vos biens. in Häuser, Hab und Gut verzehren. Alors la question qui vous a été posée cet après-midi, Also, die Frage, die ich dir heute Nachmittag stelle, comment utilisez-vous chaque jour votre langue? welchen Gebrauch machst du von deiner Quelles Zunge? sont vos phrases favorites? Und was sind deine Lieblingssprüche? Alléluia. Amen. Nous avons besoin du courant. Jeder braucht Strom. Mais qu'est-ce qui se passera quand tu laisses ta marmite dans le réchaud et tu es parti dans un supermarché et qu'est-ce qui va se passer derrière toi? Aber was passiert, wenn du den Topf auf dem Herd lässt, den Herd eingeschaltet und dann mal kurz einkaufen gehst oder verreist? Il y a des gens qui vivent des négatifs. Und genauso gibt es Leute, die leben in einer Wolke der Je ne Negativität. m'en sortirai pas. Die verkünden, oh, ich werde niemals aus dieser furchtbaren Ça Situation n'irait herauskommen. jamais. Ach, das wird niemals funktionieren. Oh mon Dieu, ces Oh enfants sont Gott, mauvais. diese Kinder sind einfach fürchterlich. Je suis un pauvre petit Oh, péché. ich armer Sünder. Oh, Ich
Ich bin einfach ein Taugenichts. Ça, je ne peux rien, je ne peux pas Ich faire. schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich werde das C'est nicht déjà trop können. tard. Es ist jetzt ist es zu spät. Un PPP Auf Französisch PPP ou un trio P, etc. Il est temps de vous enregistrer et de vous écouter vous-même. C'est quoi le PPP? Je crois que tu l'as. Ok, le PP c'est pauvre petit pécheur. Das ist eine neue Wortprägung, die wir hier haben. Auf Französisch PPP und auf Deutsch leider keine Ps, aber das bedeutet einfach, wenn man sich selbst nur erbärmlich und als kleiner Sünder bezeichnet. Armseliger kleiner Sünder. Alléluia. Amen. Il est temps de vous enregistrer Also, jetzt ist die Zeit, dass du mal eine Aufnahme machst von et deinen de vous Gedanken. écouter vous-même. Mach eine Tonaufnahme Vous von n'avez pas allen toujours Gedanken. besoin d'enregistrer les autres pour écouter ce que les autres disent et ce que les autres parlent. Bis jetzt machst du immer nur Tonaufnahmen, wenn andere irgendwas reden. Aber nimm mal dich selber auf. Prenez toi-même depuis le matin jusqu'au soir quelles sont les paroles que tu as prononcées dans ta bouche. Alles, was du so zu dir selber sprichst den ganzen Tag, von morgens bis abends. Tu auras vraiment la honte de Und toi-même. du wirst dich schämen über dich selbst. Alléluia. Alléluia. Parce que tu vas raconter vraiment des choses, le négatif, des choses mauvaises, etc., qui ne vous permettra jamais d'y aller de l'avant. Denn dann wird dir bewusst, wie viele Tonnen Negativmaterial du den ganzen Tag über produzierst. Und dann wird dir auch klar, warum du nirgendwo hinkommst. Vous serez certainement étonné et tonnes de paroles négatives que vous prononcez chaque jour sur vous-même. Dann wird dir erstmal bewusst, wie viele negative Dinge du über dich selbst verkündest. Sur votre famille, Über deine Familie, sur l'église, über die Gemeinde, sur vos affaires, über deine sur tes Geschäfte, dein études, Studium, sur ton job, über deine Karriere, sur ton deinen chef, Job, etc., über etc. deinen Chef. Chassez qu'aucun homme ou aucune femme ne peut se lever au-dessus de ses propres Du paroles. musst erkennen, dass kein Mann, keine Frau, kein Mensch über seine eigenen Worte Tu ne hinauskommt. peux jamais aller au-delà de tes propres paroles. Du kommst nicht über deine eigenen Worte und Gedanken Quand tu hinaus. dis que tu ne peux pas, Wenn du schon verkündest, du kannst es crois-moi nicht. mon frère, ma soeur, tu as Dann déjà glaub mir, mein perdu Bruder, avant meine de Schwester, commencer. hast du schon verloren, bevor du begonnen hast. Donc ça ne vaut pas la peine même de faire quelque chose parce que c'est déjà perdu. Dann lohnt es sich gar nicht, überhaupt irgendetwas zu versuchen, weil du von Anfang an verloren L'homme ne hast. peut aller au-dessus, au-delà de ses propres paroles. Denn der Mensch kommt nicht über seine eigenen Worte hinaus. Je sais que c'est difficile, Ich weiß, es ist schwierig, mais par la grâce de Dieu, aber durch die Gnade Gottes je vais réussir à faire ça. werde ich erfolgreich sein. Je sais que c'est impossible, Ich weiß, es scheint unmöglich mais zu sein. avec Dieu tout est Aber possible. mit Gott ist Je alles pourrais faire möglich, ça. also kann ich es schaffen. C'est ça la manière que nous devons être comme enfants de Dieu. So müssen wir denken als Kinder Gottes. Alléluia. Halleluja. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma Von soeur, heute an, mein Bruder, meine Schwester, décidez de changer votre façon de vous exprimer. musst du eine Entscheidung treffen, deine Ausdrucksweise zu verändern. Décidez de parler la langue de Dieu qui consiste à proclamer sa parole. Entscheide von heute an, die Sprache Gottes zu sprechen, die darin besteht, sein Wort zu verkündigen. Refusez de vous identifier aux langues de ce monde. Du musst dich weigern, dich mit der Sprache dieser Welt zu identifizieren. Sors de la culpabilité. Jetzt musst du heraustreten aus Sors Schuldgefühlen, de la complexe d'infériorité. heraustreten aus Minderwertigkeitskomplexen. Dans tes yeux, In deinen Augen, dans tes oreilles, in deinen Ohren tu dois changer toutes les choses. musst du jetzt alles ändern. Parce que tu vois toujours des bonnes choses, des considérations pour les autres, mais pour toi-même, Bis jetzt rien. bewunderst du immer nur andere, siehst in dir selbst aber immer nur das Schlechte. Oh, c'est good. Die oder der, die sind so On va se sur gut. celui de diazeps. Et toi-même, Du bist nicht gut. tu n'es pas bon. Aber du musst Est-ce ja que tu n'es apprendre pas zu bon? gut zu sein. Alors maintenant, il faut que tu travailles pour être aussi meilleur. Nicht dein und andere gucken, ja, du bist Tu n'es gut. pas là pour Andere sind seulement admirer les schon. autres. Oh, Ja, ma facile, denn es engel de juste. Mata une cape, mata une vase. That's it all. travaille d'être aussi bien. Tu peux aussi être beau, tu peux aussi être belle, tu Alléluia. peux aussi travailler. Oh, tu sais goût de schminken. Ja. Oh, elle a fait la maquillage On tellement va se sur celui de diazeps. Et toi-même,
Hast du kein Spiegel zu Hause? Est-ce que tu n'as pas un miroir chez toi? Kannst du nicht Make-up kaufen? Est-ce que tu ne peux pas acheter Hast du doch gern. Make-up pour l'argent, non? Ce complexe d'infériorité, c'est un dégât terrible, un désastre dans la vie d'une personne. Dieser Minderwertigkeitskomplex ist verheerend. Er zerstört so viel in unserem Leben. Alléluia. Halleluja. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Und genau so war es mit den Kindern Israels. Devant le Philistin, Als sie vor den Philistern devant standen, Goliath. als sie vor Goliath standen. Et vous savez, le matin, il allait dans une salle d'intercession. Und wisst ihr, morgens haben sie sich vorbereitet. Sie sind in einen Fürbitte-Saal gegangen, wo sie Il priait beteten. que les pieds montaient jusqu'à 5 mètres. Sie beteten so mächtig, dass das ganze Gebäude erschüttert Oh, wurde. Alléluia. Nous avons un Dieu Halleluja! d'Israël. Wir dienen dem Gott est Israels. puissant. Er ist Ah, mais mächtig. ce petit Oh, Goliath, on dieser va le kleine frapper. Goliath, was kann er uns Oh, anhaben? Halleluja. Schlagen. Et à Halleluja. la fin des comptes, Aber am Ende, quand il sortait dehors, als sie nach draußen il kamen voyait Goliath und dann et Goliath tout vor le ihnen monde stand, tremblait de peur. zitterten sie alle vor Angst. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, la meine Schwester, peur, Angst c'est un ennemi mortel. ist ein Vous Todfeind. devez comprendre la peur, c'est un ennemi mortel. Angst ist ein Todfeind. Ich habe Angst, das ist nicht J'ai schaffe. peur. Peut-être que je vais pas continuer aussi. Oh non, qu'est-ce qui va se Ja, passer? wenn du hatte Angst, ja, was schlafen zu Alors, Hause, si hast tu du as schon peur, verloren, tu c'est es endormi, tu es déjà perdu. Alles vorbei. C'est déjà perdu. Alléluia. Halleluja. Und das ist war ganz 40 Tage gegen den Goliath, alle waren Angst. Tous les 14 jours, ils avaient seulement la peur. 40 jours. Alléluia. Alléluia. Halleluja. Mais un petit garçon, un gamin, Und dann kam da ein kleiner Junge vom Dorf avec une tenue campagnarde in kurzen Hosen et avec des sandales, und Sandalen. non schmutzig, stinke non l'odeur de vache. Der gerade von seiner Schafherde kam und entsprechend roch. Son nom est David. Und sein Name war Lui, il David. vient avec une autre vision. Und er trat auf den Plan mit einer Vision. Mais ce garçon David était merveilleux. Es war ein wunderbarer Il Junge. dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Er sagte, was ist denn hier los? Oh non, mais quand celui qui va combattre le Goliath va prendre la fille du roi. Ja, wer sich traut, gegen Goliath zu kämpfen, wer ihn besiegt, der kriegt die Tochter des Königs zur Frau. Il dit, ah oui, Ich bin bereit. ich kämpfe mit. Moi, je veux combattre. Alléluia. Halleluja. Et lui avait une autre vision. David hat eine Il andere dit, je Vision. vais combattre Er sagte, cette incirconcis. ich werde gegen diesen Unbeschnittenen Et kämpfen. je vais couper sa Und tête. ich werde ihm den Kopf abhauen. Mais David n'avait pas d'épée. Obwohl er gar kein Schwert hatte. Mais il a déjà prononcé la parole. Aber er hat dieses Wort verkündet. La parole a créé toutes les choses. Und dieses Wort hatte eine Dieu a créé la Kraft. parole, tout le monde par la parole. Denn Gott erschuf die Welt. Il y avait ténèbres sur la face de la terre. Es lag Finsternis über der Urflut. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, Und als Gott sprach, es werde la Licht, lumière fit. da ward Licht. Alléluia. Quand Goliath dit que je vais couper sa tête par l'épée, Und als David sagte, ich werde diesem Unbeschnittenen den Kopf abhauen, la parole a déjà créé une épée. da war es dieses Wort, das bereits das Schwert erschuf. Alléluia. Alléluia. Et il a coupé, bien sûr, il a coupé la tête de Goliath. Und so kam es auch, dass er Goliath den Kopf Et il abhaut a détruit Goliath. und Goliath zerstört. Regarde le roi qui est toujours négatif. Und schau mal, was passiert, wenn ein König an der Spitze schon negativ Oh, denkt. David dit, du bist noch kleiner Junge. Mais David, tu es un petit garçon. Ah non, ça ne vaut pas la peine. Et vous savez que Il faut abandonner Goliath ses c'était un homme de combat. Goliath ist ein Krieger von Depuis- Kindesbeinen an. Écoutez, Also, lis la Bible, je ne sais pas, c'est lui qui a essayé de faire cette recherche. Combien de combats Goliath a déjà combattu? Ich weiß nicht, ob jemand das in der Bibel nachgelesen oder nachgerechnet hat, wie viele Kämpfe Goliath schon geführt haben muss. Weißt du doch? Nichts? Das ist alles gerade, du musst das zu Hause suchen. Tausende. Ok? Mais il dit qu'il est
un homme de combat. Und der König lobt ihn auch nach, das ist ein Krieger von Il est très Kindesbeinen fort. an. Er ist der Stärkste Donc, von allen. il a découragé indirectement David. Und damit wollte er David indirekt entmutigen. Écoutez, sois loin des gens qui vous découragent. Entferne dich von Leuten, Si die tu veux dich quelque immer chose, tu vois nur quelqu'un qui va avec le négatif, die immer nur il faut ignorer negativ cette personne reden. dans ton route. Ignoriere diese Leute komplett. Du musst sie ausblenden. Alléluia. Halleluja. David dit, David je sagte, vais le combattre. ich werde gegen ihn J'ai kämpfen. un Dieu vivant. Denn ich diene einem lebendigen Un Gott. Dieu qui a créé tout avec Dem la Gott, parole. der Himmel und Erde erschaffen hat mit Et dem je Wort. connais ce qu'il a fait Und ich avec weiß, Pharaon. was er mit dem Pharao Goliath n'est getan pas hat. plus fort que Pharaon. Goliath ist doch nicht stärker Je vais als couper sa Pharao. tête. Also werde ich ihm den Kopf abhauen. Et la Bible dit Und in der Bibel qu'il steht, coupa la tête de Goliath. dass er Goliath den Kopf abhieb. Alléluia. Halleluja. Attention, mon frère, ma soeur. Sei auf der Hut, mein Bruder, La meine langue Schwester. tue. Worte können töten. Oui. Ja, Elle ruine la réputation des gens. Worte können den Ruf von Menschen Il zerstören. détruit l'avenir des gens. Worte können die Zukunft von Menschen begraben. Il brise les relations humaines. Können selbst die kostbarsten Beziehungen zerbrechen. Attention de ce qui sort de ta bouche. Also sei immer vorsichtig, was aus deinem Mund herauskommt. Alléluia. Parce que la Halleluja. Bible dit ceci. Denn in der Bibel Si ça steht, sort, wenn es einmal ça rausgekommen ne peut ist, plus rentrer. kannst du es nicht mehr Ou me zurückholen. gauchis. C'est Raus. impossible. C'est une fois Einmal sortir, définitif c'est et trop immense. tard. C'est une fois Fertig. pour tout, c'est sorti. C'est Alléluia. fini. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Also, welche Worte kommen aus deinem Mund Jeden heraus? morgens. Chaque matin. Alles Anfang ist morgen. Früh. Ça commence déjà le matin. Il y a des gens qui maudissent leur journée. Es gibt Leute, die verfluchen ihren Tag schon am Morgen. Ah, das ist Bevor ganz sie schlechte aufstehen. Tag. Oh, aujourd'hui, c'est pas mon jour. C'est pas biblique. Das ist nicht biblisch. Tout ce que Dieu a créé est bon. Denn alles, was Gott erschuf, war Montag gut. ist wunderbar. Das heißt, auch Dienstag der heutige ist Tag wunderbar. ist gut. Montag ist gut. Dienstag ist Mittwoch gut. ist Lundi, wunderbar. c'est bien. Mercredi, c'est bien. Mardi, c'est bien. Jeudi, Donnerstag ist c'est wunderbar. bien. Freitag noch besser. Noch wunderbar. Weißt du was, jetzt wollen Vendredi, c'est le meilleur. Parce noch que wunderbar. weekend, Samstag ist wunderbar. Le samedi, Noch wunderbar. c'est merveilleux. Les dimanches, c'est Sonntag, encore. awesome. C'est- Alléluia. Ja. In English, Sonntag is awesome. Écoutez mon frère, ma soeur. Listen, my brothers. Soyons vraiment sérieux. Soyons vraiment sérieux avec Dieu. Hört zu, meine Brüder und Schwestern. Jetzt lasst uns wirklich ernst sein mit Gott. Il y a la vie, Es ist Leben. il y a la mort Leben und Tod dans ta bouche. sind in deinem Mund. Il y a la victoire, Sieg il y a l'échec und dans ta Niederlage bouche. sind in deinem Il Mund. y a le succès Erfolg dans ta und bouche. Versagen sind in deinem Tout Mund. est dans ta bouche. Alles ist in Ce n'est pas dans la deinem bouche du Mund. pasteur, Nicht in dem Mund deines ce n'est pas dans la Pastors. bouche de ton père et ta Nicht mère, in dem Mund deiner ce Eltern. n'est pas dans la bouche du gouvernement. Nicht in dem Mund der Regierung. Le succès et la vie et la mort est dans ta propre bouche. Erfolg und Versagen liegen in deinem Mund. Alléluia. Halleluja. Il y a quelque chose que tu dois écrire sérieusement dans ton cœur cet Und après-midi. heute musst du in allem Ernst eine Sache auf dein Herz schreiben. Remplissez votre cœur Erfüllt euer Herz. et votre bouche Erfülle dein Herz und deinen Mund de la parole de Dieu. mit dem Wort Gottes. Que tout ce qui est vrai, Dass alles, was wahr ist pire de louange, und lobenswert, pire, digne d'adoration, alles reine und vollkommene, pire de persévérance, wahre, alles, was dem Durchhaltevermögen in Gott entspricht. soit l'objet de vos pensées. Mögen all diese guten Dinge Gegenstand eurer Gedanken sein. Éloignez les pensées médiocres dans ta vie. Jetzt entferne diese mittelmäßigen Gedanken
Gedanken aus deinem Leben. Toute pensée médiocre Denn all diese amène une vie Gedanken médiocre dans la vie d'une führen personne. dazu, dass du ein Leben in Mittelmäßigkeit führst. Alléluia. Halleluja. Pendant que j'étais en train de prêcher l'évangile, je prie dans mon cœur que le Saint-Esprit lave tes pensées. Lave tes pensées. Während ich dieses Wort predige, bete ich, dass der Heilige Geist deine Gedanken wäscht. Ce n'est même pas Satan, ce n'est même pas d'abord Satan. Es hat noch C'est nicht tes pensées einmal personnelles qui etwas te mit dem détruisent. Teufel zu tun. Es sind deine eigenen Gedanken, die dich C'est zerstören. tes pensées propres qui te fait Es esclave. sind deine eigenen Gedanken, die dich zum Sklaven machen. Vous savez, qu'est-ce que dit la parole? Was steht im Wort? Ensuite, vous verrez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Si tu veux connaître quelqu'un bien, la haine, pleine de haine et de jalousie dans sa bouche, écoutez seulement ces paroles, tu verras que non, ça, je ne peux rien faire avec. Und es gibt Menschen, die sind in ihrem Herzen voller Hass und Neid, voller böser Dinge. Und das merkt man auch daran, was ihnen da so manchmal rausrutscht. Da musst du auch gar nicht lange zuhören, um schon zu erkennen, wer diese Menschen sind. Quelle est la température ce dimanche? Und jetzt frage ich dich, was ist deine Temperatur? La température de l'Éternel, il faut être chaud, il bien être froid. Ainsi dit l'Éternel, sinon tu seras vomi. Die Temperatur des Herrn ist heiß. In den Dingen Gottes musst du heiß sein oder kalt, ansonsten wirst du ausgespuckt. Ma sœur, quelle est ta température? Was ist Quelle deine est ta Temperatur? température? Quelle est ta température? Dit l'Éternel. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aus der Fülle des Herzens spricht der Et Mund. la Bible dit, j'ai crié, c'est pour cela que je parle. Und in der Bibel steht, ich habe geglaubt und deswegen rede ich. Mon frère, ma sœur, Mein Dieu Bruder, est meine puissant. Schwester, Gott ist mächtig. Éliminez toutes tes paroles négatives et destructives dans ta vie. Jetzt eliminiere all die negativen, destruktiven Lavez par Gedanken. le sang de l'agneau tes pensées médiocres, Wasche diese Gedanken der Mittelmäßigkeit désastres. in dem Blut des Lammes. Ansonsten ist es doch schade. Es ist ein Desaster. Et Dieu fera que tu sois le plus meilleur de tout. Und dann wird Gott bewirken, dass du die Beste, dass du der Beste D'ailleurs, bist. tu es le meilleur de tout. Du bist sowieso der Beste oder die Beste. Vous me comprenez? Verstehst Ja. du? J'ai dit que vous me comprenez bien. Hast du wirklich verstanden? I am the best of the world. Que le Seigneur vous bénisse. Lange